ଫିଲେରିଆ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରମହାରାଜପୁରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଉଫୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିକଲପାଲି ଗାଁର 24 ବର୍ଷୀୟ ହମିଦ ରଣା। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଗାଁର ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆସି ଫିଲେରିଆ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମେଡିସିନ ନ ଖାଇଲେ ଆଧାର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ହମିଦଙ୍କ ପରିବାରର 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ମେଡିସିନ ଖାଇଥିଲେ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହମିଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ବିରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ହମିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ହମିଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବିରମହାରାଜପୁର ଓ ପରେ ସୋନପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଶବ ରଖି ବିରମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାର କାନପୁର ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। मेडिसिन खाइला पर गोटा दिन काम कर भी ना पानु झिम झिम करवा और मोर भाई पूरा बहुत असुस्थ हो गला और जते बेला असुस्थ हो गला हम जते बियमपुर आनलु बियमपुर के नलु बियमपुर नाही बस नाही पारले बेले सोनपुर पठे देले सोनपुर के बेले सोनपुर बुल्ला रेफर कर देले और आशा दीदी अंगनबाड़ी हमर रेशन कार्ड और बोला सुभद्रा योजना कोटी जीवा जदि नाही खाइबो हमर आगडे खो और पानी पियो बोली एंदी कहले। वर्तमान भी एछनी मोर दादा झियोटे हॉस्पिटल मेलन क्षतिपूरण दाबी करूँ ना। आशा दीदी और अंगनबाड़ी दीदी 12 तारीख सकालू आसिक हमको फिलेरिया मेडिसिन खावा बाध्य कले और ना खाइले आम रेशन कार्ड चाउल आधार कार्ड करवा कहले और जबरदस्त खाइलु आम और खाइला मो भाईर पहला रिएक्शन स्टार्ट है बीएमपुर को प्रथम भाई के रिएक्शन है मोटा भी स्टार्ट हो जाऊका मोर भाई हमें रणार खाइला रिएक्शन स्टार्ट है पहला बीएमपुर डाक्तरखाना को पहला गलु सेठू नहीं पाना बोला से रेफर करदेला सोनपुर हॉस्पिटल को सोनपुर हॉस्पिटल में नहीं पाना बोला से रेफर करदेला बुल्ला हॉस्पिटल को और बुल्ला हॉस्पिटल में भाई डेथ हो गला और तार क्षति स्वास्थ्य केन्द्र पक्षर तार क्षतिपूरण को आम दाबी करूँ। हाँ मो काका मो दादा झील भी रिएक्शन है स्टार्ट से हॉस्पिटल को स्टार्ट मोटा भी हाथ झिम झिम स्टार्ट हो गला।